أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو لمن كلاب بلا كفني الحمد لله أما نيس لما بلا كفني في أو يو كم من كلودي أما ني سوني ناني ألو تعالى صنع ولا دبي أمبولو بي ني ولا دا نني إما كوبالا بي كوسبة أنك دينا نيرا كونونا ni walada amma ko bala kosebe anka jamana la mi farafinaye ni walada amma ko bala kosebe surtout an sigi jamana la mi tunkan na yorowe ni walada ninne ni eye altani latangaliye a chamana abene ni emunafa anka nyanamaya la abena falase amma. Alhamdulillah, nous avons un thème aujourd'hui. Ce thème là est bénéfique non seulement ceux qui sont chez nous en Afrique et ceux qui résident un peu partout, Inch'Allah, que ce soit les États-Unis, en Europe, un peu partout. Le sujet, c'est de s'incliner devant ton maître, ou bien devant ton professeur, ou bien devant ton imam, ou devant ton guide. Alhamdulillah, al-inhina li ghayrillah. Wala adam me ambolobi, wala ada folofolo yemuye, ole ye ki iyere majigi, akela foli bondaiwa, akela bato bondaiwa, ki iyere majigi fengbereye mini Allah Ta'ala tekelenye. Yala silamaya kodi kabenima o koso anya lanyini ni message anya damna folo an fe farafina kabanka nana se tunka na yoro bela kafuni dina ye fenye Allah Ta'ala ye dina di chadolima damfo ka son herma aye dusukun be mafle aya ye ka foko dusukun kelempe ole kadi ale ala ka fisani jombe ole Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ala ye fisamatiya min dama ama di danfen foyi ma sana ama di danfen foyi ma dugukolo koka. Ala Ta'ala ye fisamatiya min kai ama ka danfen foyi ye ale le danfen ka son herma ye Ala Ta'ala fe. Ala Ta'ala ka nin ciden belebele ba anw fana alhamdulillah Ala Ta'ala ye nin ciden ke anw harjige ye
anw fana sawala ka da kan ciden ni kɛ anw ka ciden ye o sababu la anw fana kɛla mantonw ka sɔn hɛrɛma ye muhamadu mantonw ka fisa ni manton bɛɛ ye muhamadu yɛrɛ ka fisa ni ciden bɛɛ ye donc anw bɛ alahu taala tano an y'an yɛrɛ ye min kɛ muhamadu mantonya la sallallahu alaihi wasallam o ye nɛɛmaba ye alahu taala ye nɛɛma min di anw ma nin ye alahu taala ka sɔnni ye a bɛ adamadenw sɔn ko la komi k'ale alahu taala yɛrɛ dɛ alhamdulillah ensemble on va se regrouper ensemble et nous allons nous diriger à Médine, dans cette belle cité, plus précisément chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aouye name faranyonga, neni aou kake farukulu kelenye kata Madina, aou meta kata danfo ka son herema ka sokono. Ameta manyininga, kewali do baby, moro kenime kake sosoliye, a do koko bashitala, do koko atebe, do yɛrɛ ko ko an b'a kɛla ni laɲini min ye laɲini jugu tɛ bɛɛ bɛ ka k'i ta fɔ o le ye k'i yɛrɛ majigi n'a bɛ fɔ a ma arabukan na ko al-inhina'u o le ye k'i yɛrɛ incliné k'i yɛrɛ majigi majigi sugu ka ca i bɛ s'i yɛrɛ majigi la n'i kun ye i bɛ s'i yɛrɛ majigi la n'i kɔ ye i yɛrɛ bɛ s'i yɛrɛ majigi la k'a kɛ ruku nouveau ye komi i bɛ s'i majigi la k'a kɛ sujudu nouveau ye fɛn fɛn n'a bɛ don majigi bonda kɔnɔ sportifu le wa karatekɛlaw le wa nunu kelenkelenna bɛɛ la ka fɔ ni ka foli ɲa i bɛ taa sɔrɔ majigi b'a la n'o bɛ ɲɔgɔn fo o bɛ sin k'i majigi ka ɲɔgɔn fo n'i ye anw yɛrɛ ka continent ma filɛ surtout anw yɛrɛ ka jamana min ye farafinna ye bonya bɛ anw fɛ yen farafinna bonya bɛ yen kosɛbɛ yala musow b'o yɛrɛ majigi min kɛla o furucɛw fana ye o est ce que nin kuma fana bɛ don nin na wa walama kalandenw yɛrɛ o bɛ kan k'o ka karamɔgɔ baraka ɲini o ka karamɔgɔ fa ka d'o ye kalandenw bɛna ka i yɛrɛ majigi min kɛ k'i yɛrɛ biri min kɛ o ka kalanfa ye yala est ce que nin fana bɛ don a bonda kɔnɔ wa donc alhamdulillahi rabbil alamin le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mieux placé le prophète qui ne parlait pas poussé par sa passion il avait une langue qui était propre et tout ce que le prophète disait venait de Allah subhanahu wa ta'ala nous pouvons dire aujourd'hui sur cette terre là il est le premier ambassadeur de l'islam et il fut aussi le premier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ka tchen senya katne beka. Il y a eu des prophètes, mais Allah ta'ala ka tchide minyere senya katne beka a kelempe le yo titiri soro. Le prophète est mieux placé, Inch'Allah, pour nous donner une réponse satisfaisante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un sujet aujourd'hui, on voit les élèves, ils s'inclinent pour saluer leur maître. On voit même les karatéman même. En commençant le combat, ils s'inclinent pour se saluer. Le prophète, les femmes chez nous en Afrique, alhamdulillah, par le respect, les femmes s'inclinent pour saluer, alhamdulillah, leur mari. Donc, ya Rasulallah, qu'est-ce que l'islam dit concernant ça? Est-il permis ou pas? Le prophète, si c'est permis, alhamdulillah, nous sommes ta communauté. Nous savons que vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes le meilleur des juges parmi les créatures de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, nous avons des imams, nous avons des prédicateurs, nous avons des grands muftis aujourd'hui avec nous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons en toi. Et vous êtes mieux placés, Inch'Allah, pour bien parler sur ce sujet-là. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Anfaou ani ambao. Comme on be faire la nyon kasa. Amenata kata ala karama nyininga damfo kaso herema. Ya Rasulallah, nyiningali mi maybe. Majigi mi mekala foli bonda kono. Est-ce que ni majigi akayin wala mamay? Al na tigi ta kela la nyini juguye. Na ba kela le ka amansa bonya mansa ye muye mokorobaw minu shi korobayan me afalakaw abemalakaw aka kalanfaw ayere ka kotigu bonya mi me an fay farafina alala ni ko sabati me an fay ko sebe donc ni Allah Ta'ala sona amina do an ka sujet kono ni Allah Ta'ala ka die ka famiyal ko nyumadi an bela ka fon ma Allah Ta'ala bolo ala mo kala alhamdulillah namme ala kara makanta nama manyininga amma yɛrɛ référé mun kan o le ye a ka hadisa ye Allahu Ta'ala kumakan ye kuranɛ ye ala kɛra kumakan o ye hadisa ye kuma kana na diya ma kumakɛla bolo e bɛ se kuma fɔla ka kuma fɔ mais ni kuma fɔ ka sinsin ka bɔ daliluya la e bɛ se kɛla kumakɛla ye mais kuma ma bɔ i bolo ka bɔ yɔrɔ la silamaw bɛ s'i bolo kɛla daliluya min na ko ala kɛra ko walama an ye ala kɛra ye a la komi sahabaw ye ala kali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Allahu Ta'ala bolo ala m'o kɛla alhamdulillah rabbil alamin
nin ye hadisa ye hadisa min n'a lakalila tirmizi bolo a hadisa fana hassanahu al-albani ni hadisa sheikul albani an ka sheiku belebele min bɛ hadisaw ta k'a woloma n'a bɛ hadisa dɔw lakɛnɛya sɔsɔli bɛ se kɛla hadisa dɔw kan mɛ n'ale y'a mafilɛ alhamdulillah a bɛ s'a yɛrɛ la an n'a k'a fɔ ko nin ye hadisa seniman ye ni hadisa dɔ banna seniyana nin bonda kɔnɔ a caman na anw bɛ baara kɛ a la ni Allahu Taala ka di ye an fana y'a dɔn k'a fɔ ko hadisa dɔw bɛ yen kumaw bɛ se kɛla a kan kumaw bɛ se kɛla a kan mɛ alhamdulillah wa akhiran hadisa bɛ se dɔ la bonda kɔnɔ baara bɛ kɛ bonda min na donc an bɛna hadisa belebele dɔ ta ka sahabaw ma ɲininka le prophète il est là avec ses disciples peut-être même les disciples du prophète ont eu à demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce sujet-là oui. Est-ce que les disciples du prophète ont posé cette question à Muhammad? Certes, ils ont posé la même question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ala kɛra ka sahabaw o ye nin ɲiningali fana kɛ ala kɛra ye nɛɛma ani kisi b'a ye o ka ɲiningali ye mun ye an bɛna don hadisa la hadisa ni rawahu Anas bun Malik c'est Anasi le bɛ nin hadisa lakali bɛɛ bɛ Anasi dɔn ala kɛra ka sahaba belebele dole ale le tun bɛ ala kɛra ka so kɔnɔ ka baara kɛ ala kɛra ye a ka ala kɛra ye o ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ala kɛra fréquenté a bɛ se kuma na ala kɛra kan nɛɛma ni kisi b'a ye Anasi ko قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ko ala kɛra ni anw dola kelen ka ɲɔgɔn bɛn si nous nous croisons alhamdulillah je croise mon frère je croise mon ami est-ce que je peux m'incliner pour saluer ce dernier là je croise mon professeur je croise ma mère ou mon père je croise mon guide ya Rasulallah si nous nous croisons si deux personnes se croisent est-ce que l'autre peut s'incliner pour saluer l'autre? Les disciples ont posé la même question. Mini en cas du sujet, subhanallah. Raison pour laquelle je dis c'est beaucoup intéressant. Lorsque nous parlons, nous avons la Bible, nous avons le Coran et l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car avec ces deux-là, Inch'Allah, on peut discuter, on peut parler de tout, mais quand nous avons des preuves, alhamdulillah, je pense qu'on n'a pas de problème. Donc, les disciples disent, Rasulallah, si nous nous croisons, si deux personnes se croisent, si deux frères se croisent, si deux amis se croisent, est-ce qu'on peut s'incliner en saluant? Une très belle question. Ni mɔgɔ fila bɛnna, ni mɔgɔ fila ka ɲɔgɔn ye, a kɛla kalanden n'a ka kalanfa ye, a kɛla kalanfa n'a ka kalanden ye, a kɛla fa ni ba ye, a kɛla cɛ ni muso ye, a kɛla teriɲɔgɔnma fila ye, a kɛla lɔnbagaw ye, ko ni mɔgɔ fila ka ɲɔgɔn bɛn, yalaw est-ce que ninnu fila dɔ la kelen ka kan ka i majigi ka tɔ kelen fo wa? ala kɛra bɛ na an jaabi sallallahu alayhi wa sallama o kosɔn nin kuma bɛ la kumakɛlaw ka kuntigi kɔrɔ min ye ala kɛra ye kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam la première réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet-là lorsqu'il a été interrogé, lorsque deux personnes se croisent, est-ce que l'autre peut s'incliner pour saluer l'autre? Le prophète dit la. Le la en arabe c'est non. Le non en anglais c'est no. Donc kate ben adamaden do yi majigi ki i adamaden yon fo subhanallah ya rasulallah. C'est que nous avons un sérieux problème aujourd'hui chez nous. Soit on n'a pas bien compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on a un problème avec l'interprétation des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'aujourd'hui chez nous, quand tu vois une personne âgée, quand tu veux saluer cette personne, il faut que tu t'inclines. Sinon ils vont te dire que tu n'es pas éduqué, tu es mal élevé, on t'insulte. Soit ils n'ont pas compris l'hadith du prophète, ou bien chez nous on a compris l'hadith du prophète, mais on veut toujours rester sur ce que nous avons hérité de nos arrière-grands-pères. Aujourd'hui, Inch'Allah, il faut que nous nous posions cette question. Ala kɛra ko k'a tɛ bɛn ni aw ye ɲɔgɔn bɛn foli bonda kɔnɔ ko aw dɔ la kelen y'i majigi al-inhina o le ye k'i majigi komi an ye majigi kalitew fɔ mais yalaw bi est-ce que anw kalandenw ni anw bɛna an ka kalanfaw fo
est-ce que anw ka kalanfaw bɛ sɔnna bi ko anw y'o fo ni an m'an yɛrɛ majigi wa subhanallah est-ce que bi ni anw bɛ fɛ ka an mansaw fo an ka maakɔrɔbaw fo est-ce que anw ka maakɔrɔbaw bɛ sɔn bi anw y'o fo ni an m'an yɛrɛ majigi est-ce que bi ni muso bɛ fɛ ka a furucɛ fo est-ce que furucɛw bɛ sɔnna bi wa ko fo forcer le ko musow ye yɛrɛ majigi yala yɛrɛ majigi nin yɛrɛ kɛla mun ye anw bolo bi ma lɔn ni laada dɔ le an fɛ yen laada min ye fangaba sɔrɔ ni silamaya kuma tɛ se fɔla a nɔfɛ subhanallah ya rasulallah le prophète si l'autre croise l'autre est-ce qu'on doit s'incliner? J'invite tous les professeurs, tous les soi-disant cheikhs d'écouter ce thème-là. Parce qu'aujourd'hui, il est, je peux dire même impossible, un talibé, un élève qui vient s'arrêter, saluer son professeur, subhanallah. Depuis quand un élève ose s'arrêter et saluer son professeur, c'est inadmissible. Donc chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, c'est strictement interdit. Un élève qui vient se tenir debout devant son professeur, devant son cheikh, devant son grand marabout, et elle est l'animé qui est au faux là. Ah, le prophète a été interrogé sur le même sujet. Ya Rasulallah, si nous nous croisons, si je croise mon ami, mon frère, mon guide, est-ce que je peux m'incliner en lui saluant? Le prophète dit non. Il n'a même pas tourné. Ou bien pourquoi? Non, le prophète n'a même pas demandé le pourquoi. Et le prophète a été direct, il dit non. Donc nous, amé loyron na doni. Alhamdulillah rabbil alamin. Yala ni lada ni on fait lada min de se dabla la wala ma lada ni re on ta kala ko juguye. Parce que ni yame ko al inhina wala ma arruku aw sujud ko bebdo majigi bonda kono ki yera majigi moye ki kum majigi folila kam moye te doron assalamu alaikum ibe sin ki yera majigi doron ki yera do yera la wala ma ni kam moye do yera ta olubo yera majigi fo kana se ruku nouveau la il y a d'autres aussi olubo yera majigi fo kana ke sujudu an yera ka do ye olube sujudu be o ka moba we olube sujudu be o ka karamo we anyo nyona chamanye olu nyena ka fa ko beli baraka nyini ambal mache ambal mamuso e ka kalanfa kanada diama yi ifa aniba imansa udo olu kanada diama yi i yere ka mabaw sotigu jamana nyamo nunu kanada diama yi mais adon ka fa ko majigili la daga ni me alaw taala kelimpele adam aka jombolo aw man yɛrɛ incliné ala dɔrɔn pe le ye an t'an yɛrɛ incliné alaw taala ka danfɛnw ye subhanallah monsieur Diané ce que tu dis là donne encore un autre exemple. Ok, le prophète est un exemple. On regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples. Il y a un autre hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons ala kɛra nima ni kisi ba n'a teriw tu nana o tun bɛ ɲɔgɔn fɔ bolo la de o b'o bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn fɔ bolo la kosɛbɛ. Est-ce que ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a diɲɛna lon kelen ko a ka sahaba dɔ ye na kana sujudu bɛn a ye walama kana i yɛrɛ majigi a ye ka ala kɛra fo ni an donna o fana hadisa la bi an bɛna s'a bɛɛ ma kelen kelen an bɛ fɛ ka min ɲini an faw ni an baw fɛ n'an bɛ nin kumakan lamɛn n'a sɔrɔ e ka baara lo i bɛ ni bila i bɛ bɔ ni kɔ parce que ala taala kumakan n'a ka ciden kumakan n'i ye fɛ y'a ta k'a labaara e bɛ kan ka min kɛ fɔlɔ i y'o bila kɛrɛfɛ n bɛ nin ɲɛkan n tɛ bɔ a kan n kalanfa ka di ye hali sini n bɛ nin kɛ n balimacɛ n'i y'o kɛ kaban i bɛ fili kana ɲina dɛ kiyama don e b'i kalanfa min tala k'a k'i ka modèle ye a dɔn k'a fɔ ko kiyama don ni e ni nin fila jɔla kiyama kɛnɛ kan aw bɛ boli ɲɔgɔn ɲɛ a dɔn k'a fɔ ko kiyama kɛnɛ kan alaw taala kɛtɔ kumakan kelen min lasabatila o de ye a ka ciden ka kɛwale ye yala est ce que aw ye muhamadu ka taasila laɲɛnamaya ka ɲa alaw taala kɛtɔ i ma ɲininkalaw le la ko kɛtɔ fonfonna ala kɛra ka kɛwale kɔ sɔrɔ salam olu bɛ bɔnɔ ni fili de la an bɛ alaw taala dali ka nin yɔrɔnin faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la musow bonya bɛ an fɛ ye bonya tɛ kojugu ye mais bonya bɛ nana don ka kɛ fɔnkɔɲɔgɔn ye anw na sariya la silamɛya ko an y'an bolo b'a bɛɛ la ele bɛ na ka na dumuni di i cɛ ma f'i biri ne fɔlɔ ka dumuni di walama f'i sigi kunberekun kan de dɔw yɛrɛ bɛ ban ka dumuni bilali kɔfɛ olu yɛrɛ b'i sigi k'i majigi
bonya bunda kono o cɛ ye an faw ni an baw an ye an ka diina ta a ta yɔrɔ ɲɛnama la an ka n'an ka diina ta yɔrɔ la diina man kan tɛ ka ta yɔrɔ min n'i ye an mafilɛ bi ka anw kalandenw mafilɛ bi ka anw kalandenw yɛrɛ jogo mafilɛ bi an n'an kalanfaw i bɛ jigi tigɛ i bɛ anw kalandenw ye bi anw kalandenw anw bɛ bori an kalanfaw daji kɔ subhanallah ko anw kalanfaw daji k'a man kan tɛ ka se dugu ma anw kalanfaw daji k'olu ye duwawu ni baraka ye anw ma ko anw kalanfaw daji k'o ye barakaba ye anw ma anw kalanfaw daji o ye harijigɛ ye anw ma an kalanfaw ka d'an ye dɛ mais an y'a dɔn fɔlɔ ko an kalanfaw an n'o bonya min ka kan ni sariya sɔnn'a ma an y'an jija ka to bonyaw bonda kɔnɔ an y'an cɛ janya ka bɔ guluwu la gulu ye mun ye o le ye k'i dansago diina la alugulu komi n'u ma ɲini an fɛ ko k'a kɛ mais fo k'o kɛ silamɛw n'i sela farafinna an ka villagew la ka kalandenw n'o kalanfaw mafilɛ i tɛ misaliya foyi di kalanfaw ma village ninnu la fo Alahu Taala misaliya bonya sugu bɛna di o ma o ka kalandenw bolo hali ninnu tɛ Ala kɛra bonya tɛ sallallahu alaihi wa sallam kalandenw sɔrɔla k'o yɛrɛ y'a bonda kɔnɔ an kalanfale n'o nana o bɛɛ la k'a fɔ n'o bɛ don a kan o bɛɛ b'i majigi k'i girin ka na a sen minɛ subhanallah i b'o ye n'o bɛ don ka kalanfan kan o b'i majigi le kan i girin ka na a sen minɛ bon kalandenw b'a kɛla par ignorance ils ne savent pas olu ɲɛna k'a fɔ ko nin de bɛɛ ye kalanfa baraka ɲini ye mais kalanden nouveau t'a la il est là-bas peut-être ça lui fait 2 ans 3 ans 5 ans il est encore petit il ne sait même pas si c'est faisable ou pas donc comme lui aussi il s'est retrouvé parmi eux les autres sont en train de respecter le guide comme ça lui aussi par ignorance il vient aussi il se jette dedans donc en fait ko caman bɛ kɛla an bolo a caman bɛ kɛ ka bɛn fili bondale ma fa min nana ka na den don yɔrɔw la fa yɛrɛ fana bɛ kalanfa bonya o cogo la mais ni den fana ka bonya tɛ baasi foyi t'a la mais aujourd'hui qu'est-ce que nous constatons c'est des soi-disant prédicateurs oustas cheikh les soi-disant guides religieux, ce sont eux-mêmes qui réclament à ce qu'on les respecte comme ça. Il ne faut pas te tenir debout pour me saluer. Quand tu me vois, il faut t'incliner pour me saluer. Et quand tu me vois, il faut te prosterner pour me saluer. Et quand tu me vois, il faut te mettre en état de ruku pour me saluer. Donc ce sont eux-mêmes qui réclament ce genre de geste-là. Et pourtant, c'est inadmissible en islam de s'incliner devant qui que ce soit tes parents, que ce soit tes imams, que ce soit tes oustas, quel que soit le statut qu'il a, l'islam ne s'est pas permis de s'incliner devant une personne. Même les sportifs, il y a des sports d'obéi, je pense que même les karatéman aussi, hein, ils font comme ça, ils ont ce genre de gestes-là. Obo yɛrɛ maji ka ɲɔgɔn fo nin cogo la donc nin ye walagada ye walagada min ni a yirala an na k'a fɔ ko bɛɛ nin tɛ mais si tu as un parent tu as ton papa qui est malade il est assis il peut pas se lever c'est pas un problème tu viens tu t'inclines un peu pour le saluer parce que il a une maladie qui l'empêche de s'arrêter ou de se tenir debout et si ce dernier n'arrive pas à se lever c'est pas un problème tu peux venir maji k'a fɔ mais au majigi tɛ k'a fɔ ko ele nana k'i majigi k'a fɔ parce que ce dernier là tɔɔrɔya dɔ b'a la o kɛni bɛ k'a bali ka wuli n'an bɛ kuma lamɛn an y'a lamɛn ka ɲa parce que adamaden dɔw bɛ yen olu man kɛnɛ olu tɛ se wulila ka foli kɛ ni nana olu siginin sɔrɔ ɲama baasi t'a la komi ale tɛ se wulila fo ele y'i majigi le k'a fɔ ele ka majigi min kɛ o ye ele m'o kɛ k'a fɔ k'i k'o kɛ a bonya kosɔn dɛ foli kosɔn dɛ ele k'o kɛ le parce que a tigi ka santé m'a permettre ka wuli walama a tigi ka santé tɛ se a bilala ni bonda la sinon k'i majigi k'i mansaw fo k'i majigi k'i ka kalanfa fo k'i majigi k'i ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fo k'i majigi ka jamana ɲɛmɔgɔ fo danfɛn n'i bɛna fo ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam an y'a lamɛn a ka hadisa la an bɛ taa ni hadisa ye o de ɲɔgɔn tɛ ala ma a sɔnna la o ye ala kɛra ma ɲininka ya rasulallah الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أن ينحني له ko ala kɛra ko ni mɔgɔ ni i teri bɛnna
wala ma ibalma benao est-ce que kakan ki majiwa ka fo wa qala la ala kara ko kunno ala kara ka kuma kan ma fani kuma kan ko fe afa ya'khudhu bi yadihi wa yusafihu ala kara est-ce qu'il peut le prendre par sa main pour le saluer? Écoutez très bien. Qala na'am, le prophète dit oui. Tu dois pas t'incliner, mais tu peux le prendre par sa main. Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous vous croisez, tu lui tends ta main, il te tend aussi sa main, on se salue comme ça. Mais billahi alaykum, soyons réalistes. Est-ce que moi, mon guide, peut me tendre sa main comme ça? Est-ce que souvent même tes parents, ton papa ne peut pas accepter à ce que tu lui tendes la main, qui est marbalé? Donc, Allah karako sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a eu kanyonye, aw bese aw bolo di la ɲɔgɔn ma ka foli kɛ o ye cɛw ni cɛw le ye dɛ n b'a fɔ n k'i bolo di muso wɛrɛ ma min t'i muso ye dɛ donc ko aw ye foli kɛ aw bolo la o bɛ mun yira madama ni foli bɛ kɛ bolo la an jɔnni de bɛ foli kɛ walama n'an fila sigilen bɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn fo mais anw ka foli ni o cogo bi ala kɛra kumakan nin n'i k'i bɛ nin ta bi ka appliquer village dɔw la malédiction sugu bɛɛ bɛ f'i ma. Toi, tu es maudit. La malédiction du village sera sur toi. Depuis le village là, il a deux fois il folo. Ibolanika slama ya kura niemi. Et ibena kana bon ambema ukata slaka. Bibina ni ko kibe ala kera kuma kanta sallallahu sallam ka labara sigida doula. Ha ibe kelede. Cha wati ba ule bin nanu kuma kura. Ni ote kuma kura ye nunu ye kuma koro deye. Kabini ala kera ka wati la aye nunu fo sahaba ufana ya amayini nga ala. Ka famiyal ko nyuma di ambe ma Allah taala bolo ala mukela bibi na ame munyela mogo do be na ko o yere majli sujudu yere nouveau la obono kam ma baw semna obono ka kalanfa semna obi kuma jigi kaninke amena ala karama nyiniga sallallahu alayhi wa sallam ala kara ika sahaba mina be fama ko Muaz ni tunya chikata Shami. Le prophète avait un missionnaire qui s'appelait Muaz, un des grands disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui était le grand missionnaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah kira tuma le chikata mission na. Muaz bin Jabal, anana kabo Shami aya voyagé de là. Il a vu des choses là-bas au Konya où il a marqué. Il a vu, il a constaté des faits quand il était à Cham. Il a vu les chrétiens, comment les chrétiens saluent les prêtres. Donc, allez yo koye, à quoi il a impressionné. Muaz bin Jabal, a segi minkala kana Madina, a do minkala dron, a nana dron, a kasujurube. Les disciples sont là, ils sont tous étonnés. Mais ça, c'est du jamais vu à Médine. Un disciple s'incline ou bien se prosterne comme ça devant le prophète. Muaz, le prophète dit, mais Muaz, qu'est-ce que tu fais? Muaz, n'y a mon baraye. Muaz, ya Rasulallah, oh le prophète, j'étais à Cham. J'ai vu les chrétiens. Ils se prosternaient devant leur guide. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Il dit, mais nous les musulmans, le prophète est nos prophètes. Si moi je me retourne pour venir à Médine, je vais essayer de mettre ça en pratique en saluant mon prophète comme ça. Le prophète du Muaz, arrête. Subhanallah. Arrête. Non. Ça ne se fait pas. Ala karaka Muazi nana ka bo Shami jamana ka aye chrétien ouye. Chrétien oube kanka imajigi ki ire incliné ka sujudu be. Oka mabawye, oka dina nyamoye. Muazi koko on islamaw deye. Nene segina kana Madina. Nimbara kakan ka labori jonka ole on ka chideni. Ale nami kala Madina asina fana ki ire biri ki ire sujudu ka sujudu be. Ala karaka ko Muazi ko nyamo baraye. Muazi koko ala kara nye chrétien wiyo bo kam ma baw bonyani ni kewali de mfana nya bla hakili la ngoni sela ya Muhammadu le kakani ni bara ki majigili ki ala kara ko Muazi ma dabla billahi alaykum aw ni ne tiafo on ka kalam fa do maybe on ka ma bag ma maybe na ka kalande na manini saurala faut citer voilà on voit ça sur les réseaux sociaux les talibés. Il s'incline, il se prosterne même. Mais il faut citer voilà. Le grand cheikh même, il est assis maintenant. À Fasabe Kangala, il est content. Moro kumbiru kumbeni me moro nana kane majiga e ka semna.
mɔgɔ b'a sen bɔrɔ la ale yɛrɛ jani b'a ka fauteuil ba la fa b'a kun yuyu fasalalaw bɛ kan k'a fasala subhanallah ya rasulallah silamɛya min bɛ anw bolo bi ani ala kɛra ka silamɛya min to anw bolo ne ni aw y'a bila ɲɔgɔn na k'a comparer k'a mafilɛ yalaw est-ce que ni silamɛya sugu le tun bɛ ala kɛra bolo dɔw nana ka na i biri sen kan minnu birinin bɛ sen kan olu kɛnin bɛ ka sen minɛ olu majiginin bɛ minnu fana bɛ fasala la olu bɛ kan ka fasala olu bɛ karamɔgɔ cɛ tanu k'a layɛlɛ lolo kan k'a layɛlɛ karo kan k'a layɛlɛ nin bɛɛ kan nin bɛɛ bɛ yen bi mɛ kalanfa t'a fɔ ninnu si ye ko aw ye nin baara dabila non baara min ka d'a ye ale bɛ tanula baara min na ale bɛ makilila baara min na ale bɛ kɔrɔtala kɛwale min na ale bɛ s'a fɔla cogo di ko ka mɔgɔ bali o kɛli ma donc nin tun tɛ ala kɛra ka kɛwale ye sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, en commençant par lui-même et ses compagnons, as-sahaba, et tous, comment le prophète saluait ses disciples, comment les disciples saluaient le prophète. Et le prophète était mieux que ton professeur. Et le prophète est mieux que tous les sages de ton village. Le prophète est mieux que toutes les créatures de Dieu. Le prophète est mieux. Continent ni bela kafuni, ala kara sallallahu alayhi wa sallam. Continent ni bela kafuni. N'i ye ala kɛra ta ka tourner n'a ye continent ni kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ ala kɛra ka fisa ni continent ni n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye mɔgɔ min ka fisa ni continent ni n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye o n'a ka sahabaw kɛ n'u yataswa fahuna kɛza ala kɛra n'a ka sahabaw o bɛ ɲɔgɔn fole t'e bolo la mɛ n'o fɔla aw ye anw ka seyikubaw ɲa yɛrɛ tɛ se lala minnu ka siɲɛ fila ko ne ni e yena jɔ olu ɲakɔrɔ an bɛ foli la ko ka an bolo di o ma ka ɲɔgɔn fo bolo la ha n'i y'o kɛ ni ala sɔnna o so kɔni kɔnɔ ele tɔgɔ bɛ to so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ da ko ko nin kanberenni tolo ka gɛlɛn nin kanberenni dama tɛmɛnen bɛ nin kanberenni ye anw ka maaba ye k'a fo komi a filan k'a fo komi i b'a fɔ ko bɛɛ ye génération kelen subhanallah kuma min bɛ fɔ foli waati o ka karama bɔ mais action min bɛ kɛ foli la o action an kana action ladon foli don kɔnɔ o ye mun ye o de al-inhina li ghayrillah mɔgɔ mɔgɔ n'i y'i majigi danfɛn gbɛrɛ ye danfɛn dɔ ye min ni ala tɛ kelen ye foli bonda kɔnɔ a dɔn k'a fɔ k'i ye ala kota baara ni ala sɔsɔ baara belebele kɛ quel que soit le statut de ton imam quel que soit le statut de ton cheikh quel que soit le statut de ton soi-disant guide, quel que soit le statut de ton... Même un président. Aujourd'hui, ceux qui viennent au ministère ou les ambassadeurs, ni mi a papier ou dit là, ma président bolo, c'est la madouni abrato bi, ni ma quête d'autorité position. Bébé n'a droit, même devant un président. Bébé n'a qu'une magie. On a dit non, comme magie, qui magie, ou bien qu'il y a ka famille ko nyadi ambela ka fonno Allah taala bolo ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin ala karakum muazima nimbara tesekela ni nimbara ni keli tunkaka kontu mem muso de nyamaria ni Allah taala tunye nyamaria dine muhammadu ma ko bara ni keli kaka kontu mem muso de nyamaria ko muso ye sujudu be o furu chawye me bara were tebe ni mɔgɔ tun ka kan ka sujuru bɛ mɔgɔ ye ni ala taala tun y'o kuma di ale ma ka a ɲamariya d'a ma ale muhamadu tun bɛ musow de ɲamariya k'o ye na ka na o yɛrɛ majigi k'o sujuru bɛ o cɛw ye mɛ kɛwale bɛ ni kɛwale bɛn ta tɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko sahabaw ka fisa ni anw ye o ka époque ka fisa ni an ka époque ye ala taala ye o tanu kuranɛ kɔnɔ ala ye cɛ minnu dusukun mafilɛ k'o kɛ ala kɛra jɛɲɔgɔn senimaw ye minnu y'o o niw n'u ka nafolow di ka diina nin ma dɛmɛ minnu y'o farikolow di ka diina nin ma dɛmɛ ninnu ma dansago ni damatɛmɛ don diina la o m'o yɛrɛ bila degré ni place la subhanallah komi anw kɛnin bɛ bi ka degré minnu ta bi i bɛ anw de ye k'a fɔ ko an ka karamɔgɔya ye fanga sɔrɔ ko anw yɛrɛ bɛ ban ka taa juma la ko an bɛ kaliwa la ninnu tele kelen i ma nin ɲɔgɔnna mɛn o ka ɲɛnamaya la o y'o yɛrɛ seniya nin damatɛmɛ baara ma mais bi ni ko bɛ anw fɛ n'i m'a mɛn ko anw bɛ taa juma seli maka ko n'an donna kaliwa la an bɛ taa juma seli maka an b'o de fɔ waati bɛɛ anw bɛ taa juma seli maka cogo di
fise le bɛ anw bolo wa walama miki le bɛ anw bolo wa min bɛ anw ta ka taa ni anw ye maka jumalon ka taa juma seli n'an ye ka ban ka segin ni an ye ka na an bila farafinna cɛ b'a yabɔ na a lanin bɛ sunɔgɔ la mɔgɔ bɛ kan k'a tɔgɔ ta kɛnɛ ma karamɔgɔba don dɛ a bɛ tan dɛ n'a donna kaliwa la n'a donna a bɛ tile 3 kɛ a bɛ tile 4 kɛ an balimacɛ anw bɛ diina ta kɛwale de la kɛwale min ka seni diina nin tɛ imagination ye i lɔ ɲɛ don ni kɛwale dɔ ye diina la ka adamadenw impressionner ka adamadenw hakiliw tulon kɛ adamadenw hakili la wallahi ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin mais aw ma nin ka taasila ye min kɛ min sabati lanna mais aw ma y'i boloko la dɛ aw y'i jija ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam n jɛɲɔgɔn minnu natɔ minnu bɛ ne nɔ labila minnu ni ne ye ɲɔgɔn ye o ye n ka kɛwalew ma filɛ mais aw ma aw y'i jija ka to olu fana ka kɛwale senimanba kɔ n'i y'a ta i bɛ kɛlɛ ka kabila la n'i tola ala kɛra ka sunna kɔ dɔ bɛ f'i ma n'i tola ala kɛra ka kɛwale kɔ a bɛ f'i ma ko damatɛmɛmɔgɔ a bɛ f'i ma k'i ka diina ko lɔgɔbɔni a bɛ f'i ma k'i denmisɛnnintɔ nin y'i bolo kɛ diina nin na cogo di ko denmisɛnnin min b'a yɛrɛ di diina ma ko sijan t'a la nin kuma sugu le fɔt'i ma société ni sigida bɛɛ la ka fɔ nin na ka da mun kan ele ko kira y'a kɛ ka danfa min fɛ sallallahu alaihi wasallam k'i kɛtɔ danna ye billahi alaikum ne ni aw y'an yɛrɛma ɲininka duniya bɛɛ ye sɔsɔli kɛ mɔgɔ minnu ko k'olu b'o ka diina ta ka bɔ diina lala cɛsinima min nɛn kan k'a lase a mantow ma walama mɔgɔ minnu ko k'olu b'u ka diina ta ka bɔ adamaden wɛrɛw le nɛn kan min ni kira tɛ kelen ele ni alaw taala cɛ calcul yɛrɛ bolo ma kiyama lɔn jɔnw le jo bɛ diina nin kɛ pratique la an ye calcul kɛ nunu ko ko non moi je dis je vais suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autre dit non moi je vais suivre l'autre qui n'est pas prophète entre les deux là celui qui va suivre l'original et celui qui va suivre adaptable ou bien photocopie mais Dieu ne vient sababama en suivant l'original wallahi ben sababama le prophète était l'original ses disciples ils étaient des originaux Abu Bakr était original, Omar était original, Ali était original, Saad était original, Bilal était original. Mais nous les originaux, on kan ka dina takabo cheminouda, ame ben sababama. Encore maintenant parce que kira yara yoko fo anyi ko sayati zamanun ala ummati sayakunu alqabidu ala dinihi kalqabidu ala jamr. Ko wati do nato. Mo munu keto dina nin kela ko min Muhammadu takejo. Nga sahabaw ka diina nin kɛcogo ko diina nin kɛtɔ gbɛlɛyala adamadenw ma kɛli bonda kɔnɔ komi n'i y'a fɔ mɔgɔw ye k'o ye tasuma ta o bolo la ka o bolo lakuru tasuma ma o bɛ gbɛlɛya dɛ bɛɛ b'i ta fɔ ne tɛ se tasuma ta la ka n bolo lakuru a la tasuma kɛtɔ n jenina donc mɔgɔ minnu kɛtɔ i bolo lakuru la tasuma ma olu le kɛtɔ diina nin kɛla original kɛli la donc n bɛ segin a kan tuguni kira sallallahu alaihi wa sallam hadisa na min kɛla les gens ont demandé à Rasulallah, est-ce que lorsque deux personnes se croisent, lorsque deux amis se croisent, est-ce que l'autre peut s'incliner pour saluer l'autre? Le prophète dit là, Yalqa akhahu aw sadiqa, ayanhani la, qala la. Et si nous nous croisons aujourd'hui, et si moi je ne m'incline pas pour te saluer, est-ce que tu dois ikakan kan kele kabe oma? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a makutu tient kabeuma parce que manière magique qu'il faut ala karabi ko sallallahu alayhi wa sallam ko kewali mine atebe mais en dehors de tout ça est-ce que on kakan yara tuguni ka sosoli kewa muso do be no lu furula kata famille do la ni muso ni sunna nana ni famille na ka soro famille te ni sunna la ko balani de famille ni keto o kan lada le la do la muso la kwa ni sunna mi bola fa fe ko sunna ni te marché o du fe na nana b'a cɛ fo f'a y'i sigi le dugu ma k'a bolo bila dugu ma k'a cɛ fo n balimamuso o baara tɛ bɛn danfɛn fosi ye fo alaw taala i b'i cɛ bonya komi sariya ka bonya min ko fɔ mɛ kana ka i sigi k'i cɛ fo bonya bonda kɔnɔ laada min don laada na ni an ka diina kɛwali kɛtɔ fɔna ɲɔgɔn kɔ anw ka kan ka laadaw ye k'a to ye hali n'a kɛbaga sariya k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la k'a fɔ ma alaw taala bolo ala b'o kɛ la donc musow bɛ nin bonda kɔnɔ kalandenw bɛ nin bonda kɔnɔ fanganaw bɛ nin bonda kɔnɔ parce que quand on est pauvre quand tu vois un richard il faut t'incliner pour que le richard te donne à manger ou bien un élève comme ça qui voit son maître ou bien son professeur ou bien son guide religieux quand tu vois ton guide il faut t'incliner pour ne pas qu'il te maudit
Ou bien une femme qui voit son mari, il faut incliner en saluant ton mari. C'est des pratiques qui ne sont pas du tout permises en islam. L'islam est contre ces genre de pratiques. S'incliner devant une créature de Dieu est strictement interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lui et ses disciples, ils se saluaient. Si deux hommes se croisent, on se salue avec la main. Donc le prophète avait l'habitude. Quand on a qui faut y bolo là, au beignon faut au bolo là, faut beignon bolo you. Qui ça? Le prophète subhanallah, oui le prophète. Est-ce que ala kera dina ka fo ko doye green kana kana inyon kri aywa la nintunta ka kewaliye atunga sen nimbarama. Donc moi je dois me poser la question en tant qu'élève. On y kalandouye on yera ka gan ka yera mangini on koko ala kera mandie nimbarama mais muna on kalando forcé foanye ni ke an kala fawi. Soit c'est que nous voyons écrit en l'anité à me féminin là parce que Adamadem bi ni ko ne me fait ki ka dina ke keliko mana sans problème et qu'il y a problème là cela faut citer même Adamadem kanda fo ala karakata sallallahu alayhi wa sallam wa khayra al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam slaw ka herema slaw ka son herema slanyuma kanda sla wali ala karaka slaide wa sharra al umur slaw ka juguma konya juguma muhdathatuha wa yakuye comme nous labena hakilula comme nous labena kabila bolo comme nous labena wala ma comme nous bola ladawla kanana e kado anka dina la kasoro anka dina dote ko anyan cedanya ka boni kewali kilinge nambela ka fodima ka famille ko nyimadi ambe malamu kala tu croises ton ami alhamdulillah il a âgé que toi tu es moins âgé que lui bien tu es âgé que lui c'est pas un problème vous vous saluez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer ses salams avec ses disciples aussi, c'est comme ça, c'est salué entre eux aussi. Donc c'est très simple. Alhamdulillah, le plus important, nous devons respecter les grandes personnes, alhamdulillah, c'est ce que l'islam nous demande. Mais s'incliner devant devant des personnalités, aujourd'hui, quand nous voyons un ministre, non. Un ministre n'est pas Dieu, un président n'est pas Dieu, un guide religieux n'est pas Dieu. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé à ce qu'on fasse ce genre de pratique devant lui. Donc, pourquoi tu vas encore mettre ça en pratique? Donc, chers parents, chers frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui, s'incliner devant une créature de Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est haramun, c'est interdit, c'est pas permis. On doit se débarrasser de ces pratiques-là, c'est inadmissible, quel que soit le statut qu'il a, quelle que soit la place qu'il a. Alhamdulillah, nous regardons toujours le miroir qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui a été purifié par son Seigneur, qu'Adam n'a kuzima, faut assez. Allah ta'ala ko lakad zakahu fi aqlihi, Allah ta'ala ya senya kabini a hakila, Allah koko ma dalla sahibukum wa ma gawa, aw koko fatole Muhammadu amma fili ayere maba hakilika. Allah ta'ala ye asenya anyadala Allah ta'ala koko maza albasar wa ma taqa ala karanya majenge kokunta oflelila ala karanya senya na nimbela Allah ta'ala ye asenya annena laqad zaqahu Allah fi lisanihi Allah ta'ala ko wama yantiqu anil hawa annen inte galontige akuma kan boto ada awi jija ka barakola laqad zaqahu Allah fi sadrihi Allah ta'ala ye adisi Allah ta'ala a diskoloni seniya Allah ta'ala koko alam nashrah laka sadrak ya Allah ne Allah ta'ala ma Muhammadu disi ne Allah ta'ala ma Muhammadu dusuku ne Allah ta'ala ma ni norowa ne Allah ta'ala ma ni lanoyawa Allah ta'ala klalola jogo yere la aya ko foka aseniya jogo la Allah ta'ala ko Muhammadu wa innaka la ala khuluqin azim ko Muhammadu kwa jogo lebe jogo be sanfɛ jogo te cɛmin jogo sanfɛ dunuya karamɔgɔ bɛɛ dunuya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ Muhammadu jogo kasini n'a bɛɛ Muhammadu min jogo kasini a jogo ka fisa a jogo kɔrɔta nin bɛɛ o ma diɲɛ k'a fɔ ko k'i majigi k'a fɔ anw bɛ se diɲɛ na cogo di k'an majigi ma o bɔra ye k'a fɔ Alahu Taala ye cɛ min seniya kofɔli la kofɔli jumɛn ni Alahu Taala kofɔla yɔrɔ yɔrɔ ni cɛ bɛ kofɔ Alahu Taala ko ko wa rafa'na laka dhikrak Muhammadu i kofɔli kɔrɔta bɛ k'i kofɔli la ni ne Alahu Taala kofɔla fan fan la ilaha illallah Muhammadu rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Subhanallah. Ali selila, chami me kofo selila, attahiyatu lillahi wa salawatu lillahi, chami me kofo assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, chami me kofo selila. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. علي السليلة كني من كفو كني الله تعالى كرامة مسا ninaka karamaba ninaka bonya belebele ninaka Allah taala titiri min dama ala karama ni titiri ta ka fo ko danfen fo yena ka imagi ka fo danfen fo si yena kana sujudu be ala kara ne mani kisiba mbal mace ni hakilla jibe neni etade an kana anyere toy adama do mbolo o mena an kante an fananye kunu anya don ka fo ko bela ka fo ni dame ko bela nunu tena ni bara dabla la olu bemma ugeni neke olu fana nana olu fana kalando kanga ni nekola olu fana don ye fe ni ne fana ye koyi mo yena kana sujudu boye mo yena kana o yere majuru boye an fawni an baw nunu ye kawaliye an ne kakan sisan saka an yere kum mafle ani bara minu kakan yo mafle nunu kenime ko ka intérêt le défend il ne faut que défendre seulement leur intérêt. Nous sommes des grands marabouts, nous sommes des grands prédicateurs, nous sommes des grands oustas. Donc, nous méritons aussi ces gens de pratique-là. Les gens nous voient, ils viennent, ils s'inclinent pour nous saluer. Donc, nous te faut se défendre, il y a un intérêt personnel. Donc, on nous dit, on y a une pratique là. Le problème est on est taillé. Et ce n'est pas eux. Ils ont beaucoup de disciples, ils ont beaucoup de fans. Tout le monde, bébé n'est là. Mais est-ce que Fanny nous nous est-ce que nous nous supporters nous nous sigla londo kasigi katasini ala nya saranya tasili ka adamadem bato katase ala utala bato bonda kono parce que koko beti majigi bonda kono foli la loni kelo jumhurul ulama koko beti majigi bonda kono al inhina abela kafoni medo bato bonda kono donc koko do bedo bato bonda kono o bato be keka nyasi ala utala dema donc anya nyere jije anyi sabari anya si wati dola nin te do yama foite kan ka dunya na tige mafle neni ebesa kelengele ni ame sigi kata Allah taala ma kelengele amye anyere to mo mu bolo o ye tolunke an hakilu la o ya hakilu nyimi am tola nu le ko fo saya nana kana am takabo du kolo ko ka e am ne kelen keto an ka kitu jabila yalaw surprise question do ena eneni ema kaburu kono yalaw Chiden jone chilima wala ma kalanfa jone chilima otena ma yiningali la de yiningali ninkatu ka kaburu kono qui était ton prophète. Cette question tu dois répondre à ça. Pourquoi on te pose cette question? Parce que c'était l'exemple à suivre. Allah nous dit dans le Saint Coran laqad kana certes tu en as comme Muhammadu kala awiye la derglife nyumai Muhammadu kala awiye ka mafle ki kanyana yake Muhammadu kala awiye au kakan ka ka dunya ko beta ka be Muhammadu mina mais bi an ka kote tala ka be Muhammadu la anya do yereye olu ba fode ko olu te seliko ka kala fa bo ka selibe ka wi nunu mentalité be se dola adama de na chudi mini bi kanyana yake ninka yi ban selima ko ka kala fa ya ka selibe ke anya do yetu babula olu yerete sundo muna ko luka kalanfa oluka sheku yo ka sumbedo slamaw yala aw mese tolani fili belebele bonda kono chodi Allah taala ko qul jaa al haqq ko Muhammadu afoko chiyana wa zahaqa al batil galon taala galon burila innal batila kana zahuqa chiyana ninko galon tese sabatila nyasima kadaka qur'anan naninko noro de qur'anan naninko mimena ka farafasiyali ke galoni wuyala qur'anan naninko kuma ka min tileni meni bolontala namaratala sikatala qur'anan naninko on islamo ka kan ka gafe min ta kan kan nyana maya kala ani qur'anan dila ke belebele mamme Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam ko ka lase on man lase ko mana ka famiyali ko madi ambela ka fulma Allah taala bolo ala mo kala am fawu ani ambaw kelete parce que alni ni wajibili bana lamena do bolo sini obeta kata o yera maji dan fembreye ame do wule koy parce que adama de limanian yoko bay
ni ala y'a d'i ma a ye sanu d'i ma a ye miliyari d'i ma a ye lulu d'i ma ni ala ye limaniya d'i ma limaniya le b'a to e bɛ ban nin bɛɛ la mais ni limaniya ma di e ma e ka limaniya ka fɛgɛ a nagasini bɛ nin kuma tɛ kɛ e ɲɛna foyi ye hali sini n'i y'i ka kalanfa ye wallahi an ye image dɔw ye dɔw ka kalanfa bɛ to mɛtiri jan de mɛtiri janw na o bɛ sin ka taama o kunberekun kan o y'o ka kalanfa natɔ yɔrɔ jan o bɛ sin ka taama o kunberekun kan ya rabbi dɔw yɛrɛ tɛ dan o ma olu bɛ na de ka na i kunberekun bila o ka kalanfa y'o bolo bila o kun na ya salam ya salam Allahu taala ye hakili di adamaden ma ko adamaden ye taasi ka miiri ni hakili ye l'intelligence ala ye hakili min di an ma ko ka ko la miiri hakili la mais ni nin banna manke la adamaden na ka ban ele kɔni bɛ kɛ doni nin ye dɔrɔn i ka ɲɛnamaya la mɔgɔ bɛ problème na e bɛ problème na mɔgɔ tɛ problème na e yɛrɛ ni kɛwale min kɛli man kan i yɛrɛ t'a si dɔn parce que mɔgɔ minnu don an défendant leur intérêt mɔgɔ kan k'i ka kalanfa bonya n'i m'i ka kalanfa bonya i bɛ danga sɔrɔ est ce que ne y'a fɔ kumakan na ko an man kan tɛ k'an ka kalanfa bonya mɔgɔ b'i mansaw bonya i b'i fa ani ba bonya komi ala yɛrɛ y'a fɔ ko k'o bonya i b'i ka kalanfa bonya ka lɔnni sɔrɔ i kan k'i ka kalanfa bonya mais bonya fana bɛ kɛ ka bɛn hakɛya ni degré min ma kuma bɛ kɛ kɛla ka boli o de kan n'i b'i ka maabaw bonya i y'o bonya ni bonya ye i tɛ don damatɛmɛ na bonya min na n'i b'i ka kalanfa bonya i y'a jija i y'a bonya ni bonya ye i tɛ don damatɛmɛ bonda kɔnɔ bonya min na an ka kuma laɲini b'o de ye an kana an dan sago an ka diinɛ baara fosi la ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna don an ka sujet filanan na o ye sujet jumɛn ye o le ye alu bait rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔ n'a bɛ fɔ o ma ko alu bait jɔnw de ye alu baitiw ye n'i y'a mɛn ko ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔ jɔnw don yala est ce que sokɔnɔmɔgɔ ninnu bi o bɔɲɔgɔnya bɛ dugukolo kɔ kan bi wa ninnu yɛrɛ fana ko maaw de kɛrɛkɛrɛla ko an ka kan k'a kɛ k'a ɲɛsin o ma bonya sugu ɲuman de fɔla anw ye ko k'a kɛ k'a ɲɛsin o ma jɔn yɛrɛ le ala kɛra ka somɔgɔ ye an faw ani an baw ahlu sunna wa jamaa nahnu nantami ilayhim minnu ye ahlu sunna wa jamaa ye ni olu kɛni bɛ ka ala kɛra ka sunna la ɲɛnamaya min ye jama gurupuw ye minnu de ka ca dugukolo kɔ kan an faw ni an baw olu ko n'i y'a mɛn ko ala kɛra ka somɔgɔ alu kɔrɔ ye ko i ka dungow bɔnkɔnɔlaw kɛra denw a musoman ni a cɛman olu kilancɛ olu bɛɛ ye ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔ ye ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔ ye jɔnw ye a musow muminiw baw olu bɛɛ ye ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔ ye Alahu taala yɛrɛ y'olu kofɔ kuranɛ kɔnɔ nasan sarihan ala y'olu ta o tɔgɔ ma olu ye ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔ ye olu ye ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔ ye alhamdulillah a denw a musow ani ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔ ye jɔn ye banu hashim kɛra bɛnbacɛw bɛnba min n'a tun bɛ fɔ a ma ko banu hashim denw mɔgɔ mɔgɔ bɔla banu hashimu na dɔnnikɛlaw ko banu hashimu kaw denw olu fana bɛɛ bɛ don ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔw ka bonda kɔnɔ ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu taala bolo ala b'o kɛ la alhamdulillah maintenant kumakan laɲini jumɛn bɛ an bolo bi ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔ minnu bɛ kofɔla nin yalaw anw ni kɛwale jumɛn de ka kan kɛli la k'a ɲɛsin o ma an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ silamɛw Alahu taala ye fisamantiya di muhamadu ma a banna ka denbaya senimanw d'a ma a bɛ fɔ minnu ma ko alu bait kira yɛrɛ ye a fɔ an ye ko an ye an janto o la itrati ko an y'an janto ninnu la ninnu ka kan ka bonya anw bolo ninnu ka kan ka seniya an bolo ninnu ka kan ka ta an bolo ka an mako don o la n'a denmuso fatumata makutu fɔla ne ni e ka kan ka sawa fatumata bɛ muso belebelew cɛma minnu makutula k'o bɛ kɛ ariɲɛ muso ɲɛmɔgɔ ye a ba khadija b'a la mariyama isa ba o fana bɛ muso belebelew cɛma
ani Asiya farona muso fana me muso belebele cɛma alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sokɔnɔmɔgɔw a musow dɔw ko silamɛya bolofara dɔw bɛ yen olu yɛrɛ fana tana tɛ danfɛn fosi ye dugukolo kɔ kan bi juguya bonda kɔnɔ ka alakira musow bɔ n'i y'a fɔ ko alakira musow ye alakira ka sokɔnɔmɔgɔw ye olu a bɛ komi i ye sɛgɛji ta ka nɛgɛji ta k'a yɛlɛnni bɔ o kan olu silamɛya bolofaraw don olu yɛrɛ fana ya silamɛya sinsinni tɛ foyi kan fo k'i sigi k'i ɲɛsin alakira ka sahabaw ma o tana fɔlɔfɔlɔ ye a tɔgɔ fɔlɔ min o ye abubakar siddiq o tana belebele ye mun ye umar al-faruq o tana dɔ ye mun ye o ye usmana ye olu ma danfɛn foyi lɔn alakira kɔfɛ fo ali olu ye ali le ta k'a fɔ ko en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Ali seulement ils connaissent. Les autres disciples sont injuriés, sont insultés à longueur de journée. Même la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, Aïcha n'est pas épargnée. Ne nunu ye alakira muso Aïcha nini inyene. Elle bi kali. Wallahi ibi kali. Kono ko nunu kame danfɛn wɛrɛ de ma ko alakira muso tɛ subhanallah nunu le kɛnimɛ bi k'o ɲasin anw ka jamanaw ma farafinna ko bɛ taa kalansow lɔ ye o bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow lɔ ye komi anw yɛrɛ fana tɛ an ka diina dɔn ni mɔgɔ mɔgɔ nana an fɛ farafinna an bɛ boro o kɔ ma lɔn ni bolokolonyali waraɲini an kan wa walama hali sini an tɛ kan ka diina nin yɛrɛ ta ka bɔ sila kan sila min tola an bolo. Ils ont des hôpitaux aujourd'hui en Afrique. Les ambulances défilent partout aujourd'hui chez nous. Ils ont des écoles coraniques aujourd'hui. C'est nous qui payons nos scolarités dans les écoles coraniques. Mais chez eux, de toute façon, ils veulent détourner la jeunesse. Quand tu viens étudier dans leur école, ce sont eux-mêmes qui te payent. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui, subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Non seulement ils veulent piétiner la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la sunna, ils veulent même effacer le nom d'Abu Bakr Siddiq dans l'histoire, comme Omar, comme Osman, comme les autres sahaba, même la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi pour les thèmes. Est-ce qu'un musulman qui a la crainte de Dieu, un musulman qui se dit musulman, un musulman qui est fier de ce nom musulman, peut dire des sales mots à l'encontre de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha? Même ton ennemi, tu as du mal à dire à sa femme qu'elle est prostitueuse. Mais ceux-là, ils ont dit des propos à Aïcha qui est plus sévère que tout ça, subhanallah. Nous y kuma kan fo ala kɛra muso Aïcha ma ne limaniya yɛrɛ t'i la i b'i yɛrɛ kali i bɛ sin ka Aïcha bila ninnu ka bonda kɔnɔ muso min ni ala y'a seniya kabini sankolo 7 sanfɛ k'a seniya kuranna aya la ko nkalon minnu lala Aïcha la k'a ye jɛnɛya kɛ subhanallah Allahu taala ye Aïcha seniya k'a seniya a ma cɛgbɛrɛ lɔn a ka ɲɛnamaya kɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ala min ye an da ala min bɛ ko dɔgɔninw kalama kuranna aya nani kɔ hali sini ninnu ko k'o tɛ sɔn donc olu ko ni ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔw ko bɛ fɔ ko ka muso bɔ yen non n'i tɛ fɛ i n'o ya baro kɔni ye diya n'i bɛ ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔw mankutu la i kana musow kofɔ dɛ n'i y'a musow kofɔ dɔrɔn i bɛ problème sɔrɔ an bɛ dugawu k'o ye masa min bɛ hakili ɲuman di a ka jɔn ma i se faamuyali kɛla ka hakili ɲuman di ninnu ma i se faamuyali kɛla nin cogo la ala m'o kɛla kira ma ɲininka la sallallahu alayhi wa sallam ko jɔn ka di i ye kira jɔn de ka di i ye ka tɛmɛ bɛɛ kan jɔn ka di i ye i mantonw cɛ ma musow cɛ ma cɛw cɛ ma jɔn de ka di i ye ka tɛmɛ bɛɛ kan a ka muso jɔn ko fɔ ko Aïcha subhanallah muso min ni Allahu taala ye a ka furu ala yɛrɛ le ye ni muso photo yira ala kɛra la Jibrila nana ka na ni Aïcha photo ye subhanallah. Le choix de Aïcha vient de Allah subhanahu wa ta'ala. La fille de son ami intime Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr qui a été Allah ta'ala ka Abu Bakr min makutu kurana kono ko aka soni abake ala nyasaranya de koso mais nous ta Abu Bakr toy o ta Abu Bakr demso toy
o tɛ ala kɛra ka sahaba ninnu si to yen olu ko le dɔrɔn ko ali an bɛ dubabu k'o ye ala ma faamuyali ko ɲuman dila an ma alaw ta ala bolo ala m'o kɛ la an faw ni an baw an bɛ aw hakili lajigin nin yɔrɔnin na dɔɔni ka bɛn mun ma bi i kana to i ka silamɛya la ne ye silamɛ n tɛ foyi faamuya la ninnu dɔw ko yɛrɛ ma nin gurupu ninnu dɔw ko yɛrɛ ma nin gurupu n'an bɛ kuma waati bɛɛ an bɛ lasulu kɛ ka taa sila min kan o de ye sunna ye parce que i kɛtɔ bolofara gbɛrɛw ye la min ni sunna bɛ komi san ani dugu i bɛ adamaden dɔw ye mɔgɔ hakilima mɔgɔ bɛ se cogo di ka bisan ta ka i yɛrɛ gbasi fo ka joli bɔ i fari la ko min kan k'o kɛle ka bɛn ala kɛra mamaden hussein ka saya ma donc i b'a ye nin yɔrɔnin na k'a fɔ ko ninnu ni tiɲɛ cɛ ka jan an bɛ segin ka na an ka sujet kɔnɔ ala kɛra ka somɔgɔw an y'a ko fɔ a denw a musow ani banu hashimikaw dɔnnikɛlaw ye sabati di minnu ka koɲa la yala anw ni kɛwale jumɛn ka kan k'a ɲɛsin ninnu ma est ce que ninnu yɛrɛ bɔɲɔgɔnyaw bɛ yen wa o mamadenw bɛ yen bi dugukolo kan wa silamɛw ko o ko ni anw m'a ta ka baara k'a la anw bɛ baara kɛ kumakan de la daluya jɔnjɔn ni daluya sabatili min na bɛɛ ko k'olu ye ala kɛra mamaden ye n'i taara jamana dɔw la azi jamana fan fɛ dɔw ko k'olu ye ala kɛra mamaden ye i bɛ taa jamana dɔw la yɔrɔbu jamana la olu yɛrɛ fana ko k'o ye ala kɛra mamaden ye masa dɔw bɛ arabu jamana dɔw la olu yɛrɛ fana ko k'olu ye bɔɲɔgɔnyaw ye an yɛrɛ bɛ se la olu ta la dɔɔni tuma dɔ olu bɛ bɔla bani hashimikaw ya kote la i bɛ se an fɛ farafinna dɔw fana ko k'olu ye ala kɛra mamaden ye bɛɛ bɛ kan k'a fɔ ko anw ye kɛra mɔdenw ye silamɛw supposons nous acceptons vous êtes des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on se réclame comme petit-fils du prophète on doit avoir un comportement comme le comportement du prophète. Si je me réclame que je suis le petit-fils du prophète, mais si mon comportement n'a rien à voir avec le comportement du prophète, c'est comme je suis comme Abu Lahabi, parce que Abu Lahabi, lui et le prophète, c'est même famille. Bon, comme on sait très bien que Ahlul Bayt, Mohamed Mado Salama, alors Routé Jatala, alhamdulillah. Mais Yallah, aujourd'hui, nous nous réclamons comme les petits-fils du prophète. Est-ce que le prophète aya daji bon comme Royebori a daji ko subhanallah hasha lillah le prophète sallallahu alayhi wa sallam Seigneur ni baraka ou bien quand on se dit que nous sommes les petits-fils du prophète nous sommes directement au paradis ça n'a absolument rien à voir si nous avons des preuves authentiques que ceux-là ils viennent du prophète que c'est les petits-fils du prophète on doit les respecter, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas contre quelqu'un qui est le petit-fils du prophète, mais c'est tout à fait normal, on doit respecter ce dernier. On doit respecter, mais est-ce que, en respectant ce dernier, est-ce que cela doit nous conduire à faire des pratiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusées? Et le prophète n'a jamais accepté à ce que quelqu'un s'incline pour le saluer. Mais tu t'es fait appeler le petit-fils du prophète, le comportement du prophète avec ton comportement, ça n'a absolument rien à voir. Et pose-toi une question. Et c'est toi le meilleur ou bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si lui refuse, toi tu acceptes. Est-ce que tu dois encore taper ta poitrine que tu es avec le nom que non, je suis le petit-fils du prophète? Donc c'est inadmissible. On peut être le petit-fils du prophète, mais si on n'a pas un bon comportement, c'est directement en enfer. Le fils de Nuh alayhi salam, son fils, le prophète Nuh, c'est son fils. Allah dit nous, c'est ton sang, mais ce n'est pas ta famille. Son fils, le fils du prophète Nuh alayhi salam, il avait un comportement qui n'avait rien à voir avec le comportement de son papa Nuh. Donc le fils de Nuh, Allah dit Nuh, c'est ton fils, c'est ton sang qui coule dans ses veines. Mais Nuh, ton fils là ne fait pas partie de ta famille. Donc cela n'a absolument rien à voir. Je me réclame de tel nom de famille, et si je n'ai pas un comportement comme celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est zéro, ça ne sera pas bénéfique le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair, il est le meilleur des juges. Le prophète dit, le noir n'est pas supérieur au blanc, le blanc n'est pas supérieur au noir,
L'arabe n'est pas supérieur au noir, le noir n'est pas supérieur à un arabe. La personne qui a la piété, c'est cette personne-là qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Donc aujourd'hui, tout ce que Allah veut de nous, c'est d'avoir un bon comportement, c'est d'être pur, c'est de se soumettre, c'est de se donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala mako be bara belebele minnu la anw fɛ bi, o le ye an ye siran Ala ɲɛ k'an kɛwalew ɲɛ arijinɛ bɛ di an ma. Mais su ni tile ne ye Ala kɛra mɔden ye, ne ye Ala kɛra mɔden ye, ele jogo min bɛ e la o tɛ Ala kɛra la, e ni Ala ta'ala cɛ bɛ jɔn nɛgɛ. Ne ye Ala kɛra mɔdenw ye, aw wariw ta ka na di ne ma, aw y'aw ka nafolo ta ka na di ne ma, bolokolow sɛgɛnnen don olu ka nafolo bɛ ta ka na di e ma. Tu ne fais que ele bɛ kan ka kuma dɔrɔn, e bɛ kan ka kuma dɔrɔn, e bɛ kan ka kuma dɔrɔn, e bɛ kan ka kuma dɔrɔn. Donc i bɛ mɔgɔw ka nafolo ɲagami k'a ta ka d'a kan e bɛ jamu de ta k'i yɛrɛ glorifier. J'ai été clair. J'ai dit nous, anw tɛ baara kɛ ko fosi la, anw ma daluya jɔnjɔn sɔrɔ ko min na. N'i ko k'i ye Ala kɛra mɔden ye, ni daluya sabatila k'i ye Ala kɛra mɔden ye, alhamdulillah, anw b'i bonya, mais bonya min fana kɛtɔ, e tɛ anw bila k'a fɔ ko anw ye sujudu bɛɛ ye dɛ. Mɔgɔ mɔgɔ ye sujudu bɛ i mɔgɔɲɔgɔn ye, ele ni Ala ta'ala cɛ, Ala kɛra ko Muazi ma, Muazi segin ka bɔ Sami ka na, a nana ka sujudu bɛ, kɛra ko Muazi nin ye mun ye? Ko n ye Samikaw sɔrɔ, Nasaraw sɔrɔ, bɛ kan k'o yɛrɛ majigi o ka ɲɛmɔgɔw ye. Ala kɛra ko Muazi kana i majigi ne ye ten. Mais e ko k'e ye kɛra mɔden ye, e ka kalandenw bɛ girin k'i majigi k'i sen minɛ. Ele tu es fier de ça, tu es content de ça, est-ce que e tɛ kan ka i yɛrɛ nɛgɛ? E tɛ kan k'i yɛrɛ nɛgɛ. Nin ye yɛrɛ nɛgɛw de ye. Aw bɛ to yɛrɛ nɛgɛ nin la, shetana bɛ na ka na tolon kɛ aw la, a bɛ nin koɲaw cɛjuguw labɛn aw ye k'a kɛ ko ɲuman ye. A yɛrɛ bɛ na kɛ laada ye aw bolo. Mɔgɔ dɔw b'i ban, o fa n'o baw man kɛnɛ, o ka kan ka nafolo ta k'o fa n'o baw furakɛ. Aw kumakanw bɛ adamadenw bɔ hakili kan, o b'o ka nafolo ta ka na o di aw ma, ko aw ye aw yɛrɛ mako ɲa n'o ye k'a sɔrɔ a ba ni a fa banabagatɔ bɛ. Yala est-ce que olu yɛrɛ b'o hakili kan? Lavage de cerveau kɛlen bɛ ka o hakili cɛ, o yɛrɛ tɛ se ka foyi yira kɔ tuguni. Donc an faw ni an baw, Ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam, a ka sokɔnɔmɔgɔw, anw bɛ Ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔw bonya, an bɛ Ala kɛra ka sahabaw bonya. O yɛrɛ kanu ye ko ye anw bolo, ni an m'a kɛ kiyamalo Ala ta'ala bɛ an minɛ. Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam Umaru ma, Umaru ni kira bɛ kan ka baro, a ko Umaru, ko ne ani yɛrɛkun mun ka di ye, fɛn jumɛn ka di ye? Umaru ko Ala kɛra k'i ka di n ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, fo n yɛrɛkun. Ala kɛra ko Umaru, fo ne Muhamadu ye diya i ye ka tɛmɛ i yɛrɛkun kan. O fɔ min kɛra dɔrɔn Umaru ko al-ana ya Rasulallah, al-ana. Ala kɛra i ye o fɔ min kɛ, i diyala ne ye ka tɛmɛ n yɛrɛkun kan. Il faut aimer le prophète. Wallahi, lorsqu'on prononce son nom, tu dois sentir ce feeling-là en toi et tu dois aimer le prophète, tu dois aimer Al-Bayt et tu dois aimer ses disciples. Tous ceux qui se réclament Sunna, nous respectons les disciples du prophète, nous respectons sa famille, nous respectons tous ceux qui qu'on a de femmes ko Al-Bayt, ama be bonya. Bonya la, bonya min to de damateme bonda kono de. Bonya min kaka, kera yɛrɛ diyena bonya min ma. A yɛrɛ fana ye an gbɛn ka bɔ bonya min ma, ko an ka n'ale ka koɲa kɛ komi kerecɛnw ka Isa ka ko kɛ cogo min, o tola damatɛmɛ na ko Isa ye Ala ta'ala den ye. E bi ni anw bɛ denw matɔgɔ minnu ko k'o ye Ala kɛra den ye, n'o ka jeliw b'o matɔgɔ, o b'o bila bonda kɔnɔ, e yɛrɛ tolo bɛ kan ka kuma min mɛn, e yɛrɛ bɛ siran. O b'o matɔgɔ ni kumakanw ye. Ale yɛrɛ fana sigilen bɛ komi ka di farafin ye, farafin karamɔgɔbaw ye, ko o mankutu ni kumakan baw ye, olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kumakan nin yɛrɛ fɔli ye jurumu ye, mais a sigilen bɛ a bɛ kan ka yɛlɛ, a bɛ to a matɔgɔ la, a b'a a ka kalanfa yɛrɛ tuma dɔ, a bɛ taa a ka kalanfa yɛrɛ bila Ala ta'ala ka arsu kɛrɛfɛ. Donc ale yɛrɛ sawani mɛ parce que a bɛ kan ka majamu, ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala ta'ala bolo, Ala m'o kɛ. Donc chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, le sujet d'aujourd'hui, quand nous parlons des Ahl-Bayt, les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces femmes, ces épouses qui sont les mères des croyantes, ainsi que
tout ce qui vient de Banu Hashim, Odouye, Aloubeitouye, est-ce que nous devons respecter la famille du prophète? C'est tout à fait normal. Quand tu aimes ton prophète, tu dois aimer Aloubeit. Ni Alakara Kadiye, et Kakanka Alakara ka Sokonomogo Kam, ni Amuso Tofola Yesawa, Nadum Tofola Yesawa. Nous les Kakanka ke en slama au bolo, on kas dina beta slaminuka ado de te ka famille le koy madi ambe madame okela. Alhamdulillah, ame segituni kana. Parce que Nambola, Amedo, Namdola, Amesinga, Ambolopi, Pied Biton Dokan, où ça fait un peu mal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Anyen yoroni maflebi. Bi, Farafina Beba, lo ado, nite mo foila. Jamundo be, Olu yere fana nyene, ni Olu jamumbana fola yoro. Olu ni kotiya ni ne kakan, Olu ni ne kakan, Olu ni ne kakan. A fola yeme, Almamiya. Almamiya sharatu yemunye. Kira sallallahu alayhi wa sallam. Abe sa watimi. Saya se ama watimi. Awe ni name ko sabada. Adani me saya la fenka. Seli wati sela. Watimi munla adesela kaddo kambo la sel mesirila. Akodi amusowiye. Murru Ababakar. Awe Abubakar Nyamaria. Waye mo la seli. Ce jour-là, le prophète avait Akafamou Toumé, Ali Toumé, Abbasi Toumé, Hamza Toumé Latigeke. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam n'a absolument rien à voir avec tout ça. Abu Bakr Siddiq, oui, c'est un compagnon, même s'il ne fait pas partie des Ahlul-Bayt. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ama foko ka mogobere ta ka mogola siliko Abubakar yindo ka mogola sil subhanallah. Aouye dina mafle. Aujourd'hui chez nous c'est pas le cas. Tu as tel nom de famille, tu te réclames un petit-fils du prophète, donc si après toi c'est lui, après lui c'est lui. Comment nous conjuguons aujourd'hui l'islam? On n'a pas la même conjugation que le prophète et ses disciples, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est musulman, l'islam c'est pour tout le monde. Ambekakan dina ni barala. Mais hey, menoube jamuni ta ka kekoye, ni exemple min fosi c'est pour lui yere bado. Koni exemple ça n'existe pas chez eux. S'il n'est pas là, c'est son frère. S'il n'est pas là, c'est son fils. Il se dit quoi? Nous sommes, d'après eux, le petit-fils du prophète. Donc, si mon frère n'est pas là, c'est moi. Pourquoi? Parce que nous avons ce nom de famille là, subhanallah. Est-ce que Abu Bakr avait le même nom de famille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Il était sur son lit. Ça n'allait même pas. Il dit, Abu Bakr fait prier les gens, subhanallah. Le prophète pouvait dire, Ali n'est pas là, mais Ali est plus proche du prophète. Le père de Ali et le père du prophète, ils sont le même père, même mère. Le père de Ali s'appelle Abu Talib. Le père du prophète s'appelle Abdullah. Abdullah, c'est son frère qui est Abu Talib. Et c'est l'oncle du prophète, c'est-à-dire Abu Talib, le frère à son papa qui est Abu Talib. Et c'est ce dernier aussi qui a élevé le prophète. C'est son fils qui est Ali. Mais Ali est plus proche du prophète. Il vient de même famille. Non seulement il vient de même famille, et le prophète aussi a donné sa fille Fatima à Ali. Famille Fourou. Mais il y a alors, Anya mafleli kede, on menu islamaya ko kala bi bomono koye. Hey, misribani almamini. Ni almamin basala a denkele kagan lo en la force. On signe menu en mentalité sourde en fait. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un étranger qui vient dans la ville. L'étranger, il mérite, il a le savoir, il sait faire prier. Alhamdulillah, il a mémorisé le Saint-Coran. Mais le fait qu'il est étranger dans la ville, et pourtant il est là-bas, c'est plus que 20 ans, 30 ans. Vous vivez ensemble, vous êtes tous des musulmans. Mais le fait qu'il n'est pas d'origine de cette ville-là ou de ce village-là, ce dernier ne mérite pas parce qu'on s'est dit quoi? Il est étranger. Le nom étranger, mon follow minka fo en fait farafina musulman wala. Wallah me ba salantawma koni ko kala ba fo ko lona kuma ni bola an dulaw le yoro. Wallahi min kale Allah ta'ala la. Lona kuma e mo don ntalo sa olut me ambe ke kelele. Me ka fo ko ni lona nye an yere le yafo.
Ah, Nimbola Djamanadon Nade, Nimbola Djamanadon Nade. Donc, comme lui, il est étranger, même s'il mérite cette place-là, non, moi j'ai tel nom de famille, après moi c'est mon fils qui va venir. Et pourtant, ton fils même ne mérite même pas la place. Il n'a même pas le savoir et cette connaissance même qu'il a là, c'est insuffisant. Il ne mérite même pas d'être imam. Et l'autre là qui mérite, on dit non, 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 qui ne vient pas de nos villages. Non, 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 lui c'est un étranger. Non, 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 lui il est ceci, lui il est cela. Donc, Agnès Lamaya Tanine Bondakono. Le prophète dit à Abu Bakr Siddiq, sa femme Aïcha, Amousso Aïcha, la fille d'Abu Bakr, a dit ya Rasulallah, et tu sais très bien que mon papa, il est beaucoup sensible. N'a fola ko Abu Bakr yello e nola ka mo la seli. Ala kere ba don ka fa bena kashile de. Aïcha ba fatelo, a fatte tun kan no. Ala kera tun ka dai. Ele ya fo ko ne faylo ka mo la seli. Ko an faylo ne faylo ka mo la seli. Ala kera ko aya fo Abu Bakr yello ka mo la seli. Subhanallah. Ala kera misalia belebele do le di dunya nan kono yoro bema. Il a lancé ala kera ka alerte belebele le lancé ko adamadu ya don ka fo ko silamaya ni bongono ko te silamaya ni jamu ko te silamaya ni couleur ko te silamaya ni ani bola fangele fa ko te silamaya ni ye jogo de ye ani kawali numa ani mogo mi mesemina kera yara ko te ko idha usnida al amru ila ghayri ahlihi fantaziru sa'a ni konya karfala mogo mina mogo min tese kake mogo mi ma almamiya do a lonin tala ni ka almamiya ta ka karfa la su kono robe be ke cieni kala wi mogo be kan riba wardo mogo be kan nawra wardo mogo be kan kilo tie mogo be kan ninke me ale makala ale te kitilo atese ni foila ni ko ta ko ke almami ya la su kono robe cien wala ma te cien me su kono robe cien parce que ale te se kuma na ninka ayere ta kitilo ni ko karfa mogo la mogo mina maka o kora di kwanye ni makarama kono kera yara kuma kando donc an faw ni an baw jamu ni men ne la nin jamu ni anw ka diina ni a tɛ ɲɔgɔn ye sila la kɛwali le kofɔ la ni kɛwali banna ɲana n'o tɛ jɔnma nata seli wele kɔ ala kɛra ka waati la sɔrɔ sallam misiri jɔnin kɔ jɔn ni kɛtɔ seli wele la ye sahaba belebele bɛ tun ye fɛ olu ye ta kira ye jɔn suwazi a ye bilal le suwazi k'a yira duniya la bilali min bɔra afiriki anw ka jamana la etiopi jamana la bilali le kɛtɔ ale ka seli wele la k'a yira duniya la k'a fɔ ko farafinw ni arabu bɛɛ ye kelen diina la arabu do natani tun bɛ nin pɔsi kɔ le prophète dit non c'est pas comme ça bilal le muezzin bilal yɛrɛ ye seli wele aw ye ala kɛra ka baara nin ma filɛ subhanallah bɛɛ sabu bɛɛ la k'a fɔ nin ka kan nin diina la mais chez nous c'est pas ça ninnu le ka kan ka nin kɛ dɛ ninnu ye nin ye dɛ ni ninnu ye nin kɛ dɔrɔn nin banna silamɛw an ye to an y'an ka diina nin lamɛn an ye comportement ma filɛ an ye kira kumakanw ma filɛ a ye diina nin latilan cogo min a ye diina nin bɛɛ la k'a fɔ ni nin yɔrɔ kɛ nin diina la ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra e m'a ye bi jamanaw kɔnɔ bi farafinna kɛlɛ foyi tɛ yen bi misiriko kɛlɛ minnu bɛ yen bi a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ko alimami ye lonan ye a filanan ye min ye alimami nin kalannen bɛ ale tɛ se nana lɔ la ne fa ale tun ye alimami ye fo ka ne le ta k'a kɛ alimami ye o dɔrɔn de kɛlɛ bɛ yen ani wariko kɛlɛ minnu b'a kɔnɔ n'o tɛ ni ko ko banna kɛla ala ko ye an bɛ jamana dɔw lɔn olu misiribaw an bɛ waati min na bi olu misiribaw wallahi n'i tɛ jamana kɔnɔden ye i ye kalan i ye sɔrɔ jamanaw kɔnɔ ye ka ko bɛɛ kɛ yen mɛ ni lonnaya misikala zarati banna fɔli fɛ i ye kalan i kun ye ci alimamiya tɛ d'i ma e yɛrɛ mɔgɔ min bɛ kan k'e laseli i bɛ se a lasigila k'a kalan ka taa tuguni k'a kalan k'a lasegi k'a kalan mɛ i tɛ k'a ye dɛ ka k'a ye i bɔyɔrɔ de fɔ t'u ye a bɛ komi anw ma silamɛya faamuya i bɛ bɔ fan min fɛ o de fɔ t'u ye bi anw ye ɲɛ silamɛya ta o de sira kan an bɛ alaw taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛra diina ni faamuyali diina don hakili diina don fara ɲɔgɔn kan diina don ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ o diina don ka do kelenw diina don rasiziya diina tɛ couleur ko diina tɛ nin diina tɛ diina min don an bɛɛ la ka fɔ ni ka kan la ni ala kɛra tun ye diina kɛ ten sɔrɔ sabula
ka dina ni catégoriser k'a fɔ dɔrɔn ne ni arabuw don ne ni arabuw le ka kan silamaw a tun bɛ gɛlɛya dɛ mais kira ko ko Salman el Farisi min ni Makkakaw bɛ kɛlɛ kɛla kan Madinakaw ko ko Salman ye an do ye Makkakaw ko k'an do don ala kɛra sinna ka na cɛ min bɔla fo jamana nin tɔgɔ bɔla ko Iran Salman el Farisi Persi la bɔla Iran de ale nana ka na kungo la ala kɛra ko ko Salman min ni aw ye kɛlɛ dabila a kan sa bɛɛ y'a kanu a diyala Makkakaw ye a diyala Madinakaw ye non Madinakaw ko ko Makkakaw ma anw dolu Salman b'a yɛrɛ danbe anw de la Makkakaw ko ko non Madinakaw anw dolu ye Salman ye ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam Salman min ni ko Salman ye ne do ye subhanallah nin cɛ belebele a kɛla misaliya belebele duniya ma wallahi n'an seginna ka na an kɔ ka segin tuguni ka na an kɔ ka nin cɛ belebele ka tariku kalan k'a ka histoire kalan k'a jogow kalan k'a ka kɛwalew kalan i b'a ye kɛlɛw ni mankanw bɛ bɔ an ka société la i b'a ye k'a fɔ ko silamɛw bɛ sin ka nɔgɔya ɲɔgɔn ye ka don kelen ka bɔ kelen ye i b'a ye k'a fɔ ko ja diina nin ni ko tɛ kɛlɛkɛ ko tɛ i b'a ye k'a fɔ ko ja ala kɛra kumana nin kelen kelenna bɛɛ kan sallallahu alaihi wasallam an bɛ nin misaliya kelen kelenna bɛɛ y'a jogo la a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a kɛla mɔgɔw fɛ a diɲɛna a ye nin bɛɛ la k'a fɔ nin kɛ mais ni anw ko an bɛ silamɛya kɛ ka ala kɛra nin yɔrɔ bɔ a la a ye minnu fɔ k'olu ye k'o to yen k'a kɛ an yɛrɛ ni diɲɛnakow ni an yɛrɛ sagonakow ye i b'a ye kɛlɛ tɛ ban muskilaw tɛ ban kɛlɛmisɛnninw tɛ ban an bɛ alaw taala dali ka a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أمي أنك سوجي ريزومي تريا بلوما بي أنك كما تمنينك ولا يكا إير ماجي ka i mɔgɔ ɲɔgɔn fo a kɛla i ka kalanfa ye a kɛla i mansaw ye a kɛla i ka ɲɛmɔgɔ ye k'i majigi ka foli kɛ an ka diina tɛ sɔn a ma n'an ye majigili ko fɔ majigili jumɛn ko don majigili bɛ se kɛla ni kun ye komi majigili bɛ se kɛla ni kɔ ye komi majigili yɛrɛ bɛ se sela ruku bonda kɔnɔ komi a bɛ se kɛla sujuru bonda kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'i mansa fo kana i biri ten ko salamu alaikum walama k'i biri silamɛya tɛ sɔn nin foli ma muso fana kana i majigi a cɛ ye nin bonda kɔnɔ karama bonda kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko majigili ka kan ka kɛ alaw taala de ye anw ye danfɛn ye anw tɛ se majigili kɛla an danfɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ye ala kɛra ma sɔn a ma sallallahu alaihi wa sallama ni ne tun ye bi kunnafoni ye k'a lase lamɛnnikɛla bɛɛ la k'a fɔ ni tolu ma an bɛ alaw taala dali kuma n'a bɔla an na ni fili ye an sɔrɔ o bɔla an ka lɔnni nagasinin de la ka da ka lɔnni tɛ an na masa alaw taala le ka lɔnni dafalen bɛ ko ko n'an bɛnna sababa ma la nin bɛɛ la k'a fɔ ni ye bɛnsɛma ɲuman ye ka bɔ alaw taala yɔrɔ ne ni aw ka laɲini ye min ye fili min bɛ ne ni aw comportement la an ye se an yɛrɛ ladinina ka an yɛrɛ labɛn waati kelen kelenna bɛɛ la an tulow ye taa kalanso ka dɔ fara an ka comportement kan k'an ka comportement améliorer ni wajibili lamɛnni ye wajibili tɛ ko k'a lamɛn mais wajibili bɛ yen ni k'a lamɛn sami'na wa ata'na n tolo y'a mɛn n fana bɛna bila pratique la k'a ta k'a labaara wajibili lamɛn a bɛ nafa min lase adamaden ma i y'a ta i b'a fana k'a labaara ni alaw taala ka di ye n'i y'a kɛ o cogo la i bɛ bɛn sababa ma ala man bɛnna sababa ma an bɛ alaw taala dali an kelen kelenna bɛɛ ye i bɛ taa sɔrɔ an caman tun bɛ nin baara kɛ k'an majigi ɲɔgɔn ye foli bonda kɔnɔ an b'an majigi an mansaw ye an b'an majigi an ka kalanfaw ye an b'an majigi an ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ alaw taala dali nin jogo tun bɛ anw minnu la an bɛ alaw taala dali ka nin jogo ka an seniya ka bɔ nin jogo ma ala m'o kɛla nin ko fana tun bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka maaba minnu ma n'an mansaw n'an kalanfa minnu ma an bɛ alaw taala dali k'olu fana kɛ ko faamuna ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin baara tɛ bɛn ala m'o kɛla parce que nin ko la fɔ hakili fila de y'a faamu e min bɛna ka na biri i ka kalanfa ye e y'a dɔn k'a fɔ k'a mɛn kalanfa fana ye diɲɛ k'a fɔ ko kɛwale min bɛ kɛla ale ye kɛwale ɲuman tɛ ni nin fila bɛɛ y'a faamu i b'a ye k'a fɔ problème bɛ ban n'o tɛ ni kalanden y'a faamu k'a fɔ ko bɛn ta tɛ ni kalanfa m'a faamu problème kɛ la société la walama ni mansa m'a faamu ni den y'a faamu mansa tɛ se diɲɛna ma munna n den tɛ se nana k'i majigi kan fɔ donc an bɛ alaw taala dali mansaw kalanfaw denw kalandenw bɛɛ la k'a fɔ ni ye se nin faamuya la ni nɔgɔya faamuyali ye an b'an ka maabaw bonya an b'an ka kalanfaw bonya mais bonya min kofɔla an kana don dansago bonda kɔnɔ an kana bila alaw taala la masa alaw taala le dan mansa ye
karama dɔ bɛ bonya dɔw bɛ sujudu ni ruku ni majigili ka kan ka kɛ ka ɲɛsin ala dɔrɔn de ma n'o tɛ an kana kɛ ka ɲɛsin danfɛn fosi ma ala ma an bɛnna sababa ma allahumma an tigi ala arina alhaqa ala an b'i dali ye tiɲɛ yira an na haqqan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la warzuqna tibaa ala an b'i dali ni tiɲɛ yira la an na an bɛ se tuguna tiɲɛ kɔ cogo min ala an b'i dali ka tugu tiɲɛ kɔ k'o nɔgɔya an ye ala m'o kɛla allahumma an tigi ala arina albatila batilan ala anw b'i dali ye yirali kɛ anw na nkalon na ani wiya ani kɛwale min bɛ kɛla anw bolo ni sababa t'a la ala anw b'i dali ye nin kɛwalew yira anw na k'a yira an na k'a fɔ ko kɛwale ɲuman tɛ warzuqna ijtinaba ye ban fana ka an harijigɛ an bɛ se ka an cɛ janya cogo min ka bɔ nin kɛwale la kɛwale min tɛ sababa kan allahumma taqabbal minna ala an b'i dali ye minɛli kɛ anw yɔrɔ an ka kɛwale kelen-kelennan bɛɛ la allahumma an tigi ala ele alaw taala laka alhamdu tanu ele alaw taala walaka shukr kummalo ele alaw taala tay ele alaw taala le kakani tanu ni kummalo ni allahumma anti ala ij'al akhira kalamina min ad-dunya ala ma kan laba dumi an semi lasiri ka annabo an ka sunmo kono amel meleke dumi an ka kasange kono ala ni don jana yese ma kan laba ka bodu kolo ko ka ye kalima nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni ye ala m'o kɛla ala an bɛɛ ye julumutɔ ne ni yɛrɛ bɛ kan ka kuma ala an ye julumutɔ de ala anw ye adamadenw ye an ka lɔnniw nagasinen bɛ ala an b'i dali i ka masaya belebele n'i ka fɔnisereya la ka an jidi lɔnni ɲumanw la ka an jidi limaniya la ka an jidi ala ɲɛsiranya la ka an jidi kunnadiya baaraw kɛli la ka an jidi baara ɲumanw la ka an ɲɛbɔ baara ɲumanw fɛ ala m'o kɛla ala an b'i dali kɛwale ɲuman minnu bɛ kɛla an bolo k'an ka kɛwale ɲuman ninnu kɛ kɛwale fitinin ye an ɲɛkɔrɔ ala m'o kɛla ala anw b'i dali an ka kɛwale minnu bɛ kɛla ala kana to an ka kɛwalew ye kawa an ɲɛkɔrɔ fo an b'an yɛrɛ ye bonda dɔ la an bɛ kawa an yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'an ɲɔ alabatola tɛ ala b'i dali an cɛ ka bɔ baara ma ala m'o kɛla ko ko bɛ kɛ sababu ye ka anw bila alaw taala la an fɔtaw an ka kɛwalew la n'a bɛ kɛ sababu ye an bɛ kunnangoya sɔrɔ a bonda kɔnɔ n'a sɔrɔ an b'a kɛ an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kojugu don alaw taala an b'i dali dugulen tɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ la ka an silamɛw kelen-kelenna bɛɛ dusukun sama ka bɔ o baaraw la ala m'o kɛla ala kandaw ka ɲuman ye ala kɛra ka taa sila selimaba ye sallallahu alaihi wasallam ala anw b'a dɔn k'a fɔ ko ni anw tola nin ciden senima kɔ an tɛ bɔnɔ ala an b'i dali ka an dusukun mafa sunna kan k'an dusukun mafa kɛra ka taa sila senima kan k'an dusukun mafa kira ye kɛwale senima minnu to an bolo nɛma ani kisiba ye k'an dusukun mafa nin kɛwale kelen-kelenna bɛɛ la ala m'o kɛla ala an balima caman bɛ furu ɲinina muso caman bɛ furu cɛko la cɛw caman bɛ furu musoko la balimaw caman bɛ sɛbɛko la dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka baara dɔw to yen ala sɔsɔ bɛ baara minnu la ka baara ɲumanw damina dɔw bɛ farilabana b'o la dɔw bɛ alhamdulillah hali sini olu ma den sɔrɔ fɔlɔ bɛɛ n'a haju min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ ala an bɛ dali tugulen tɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ nin na ala silamɛw haju ka bɛɛ la ka fɔ nin jɛlɛlen alaw taala bolo ala m'o kɛla ni hakililaji lamɛnni kɔ ala an bɛ dali hamina ko bɛ an kan an ye min fɔ an ma min fɔ ala an bɛ dali an ka jɔnya kirili la ala an bɛ dali an ka adamadenya yɛrɛ la ala anw ye adamadenw ye danfɛn nagafɔninw don ele alaw taala ka fɔnisereya n'i ka karama n'i ka kamalu de dafanin bɛ ala ka anw haju nɔgɔya ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali silama bɛɛ ye bɛɛ fana ye dugawu kɛ a yɛrɛ ye an ye suseliw la caya ka hamina ko yira alaw taala la ni alaw taala sɔnna masa alaw taala bɛ an lamɛnna kɛɲɛ bɛ k'an ka kɛwale bɛɛ ma filɛ masa min bɛ nata a ka jɔnw ka lasigili la ka na ale alaw taala ma masa min b'a nata a ka jɔnw y'a wele waati bɛɛ masa min ka hinɛ ka bɔ a ye hinɛ nin kɛ a ka jɔnw ni ta ye n'o tɛ ale alaw taala yɛrɛ wasanen bɛ a ka masaya la a ka hinɛ belebele ni anw ta don a y'a kɛ k'a di anw de ma ko an y'a wele a b'a d'an ma an b'a alaw taala wele a ka rahmanu na k'a wele a ka rahimu na arijinɛ k'o di an bɛɛ ma ala m'o kɛla lakafoli belebele rendez-vous belebele o le arijinɛ ye an bɛ alaw taala dali an ye ɲɔgɔn kanu alaw taala ka hakililajigi minnu la an ye ɲɔgɔn kanu ka bɛn silamaya minnu ma ne ye aw kanu aw fana alhamdulillah an caman ye ɲɔgɔn kanu min ma lawuli foyi kosɔn fo silamaya an bɛ alaw taala dali masa min ko kanuteya bɛna nafa ɲa kanutew ma kiyaman don arisu suma kɔrɔ an bɛ alaw taala dali k'an ka kanuteya kɛ ten an ye se nafa sɔrɔla la kiyaman don an ye bɔ tele belebele kɔrɔ
kalo arsusuma koro ala mo kela kasigi arjina kono sojuma kono abunma kono ana sife nyuma kan ka nyoma fle ka nyom baru antu me direct minu ke ka nyom lana min ke ama ala taala dali ko rendez-vous belebele no ya anyi ala mo kela wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh